हम बाकायदा शुरू करते हैं और मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा पास्टर जस्टिन साहब से कि वो हमारी दुआ में रहनुमाई करें। पास्टर जस्टिन साहब। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद की हजूरी को महसूस करें और आज के इन खूबसूरत लम्हों को खुदा के हजूर रखें और खुदा से हिकमत और दानिश मांगते हैं। खुदावंद, खुदा यसीम, पा खुदा, तेरे हजूर खुदा तेरे मसबा पर झुकते हैं, तेरी तासीम और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमें वसाइल भी देता है, हिकमत और दानिश भी देता है और फजल भी देता है कि हम तेरे लिए, तेरे बदन के लिए, जो तेरी कलीसिया है उसके लिए काम करने वाले हो सकें। बा खुदा, इन सारे शुरका के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, होस्ट के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरा दस्ते कवि, तेरा दस्ते राज, तेरा बुलंद बाजू तेरे लोगों पर हो। हिकमत, दानिश, फहम, कुव्वत और जोर देना, ताकि तेरे लोग बड़ी दानिशमंदी के साथ सारी गुफ्त को शनीद करें और तेरे नाम को जलाल मिले। बड़ी बरकत दे, अपने साथ चलने का फसल दे, तेरे जलाली बरकत पे तर असली नाम यीशु मसीह नासरी की तरफ से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर जस्टिन साहब। मैं आपका मशकूर और ममनून हूँ कि आपने दुआ में हमारी रहनुमाई की, और यही हमारी बेसिकली पहचान है और ये हमारे यीशु मसीह हैं। तो इनके नाम के बगैर हम कुछ नहीं है, इनके नाम के ही वसीले से हम हैं और इनके नाम के वसीले से ही आज हम इकट्ठे हैं। सो प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत अच्छी शुरुआत जो है हमारी हुई है। और मैं थोड़ा सा सबसे पहले आप लोगों को आज की इस गुफ्तगू में, जो आज का हमारा टॉक शो है, इसमें आप सबको वेलकम कहता हूँ, नाम बाय नाम कहता हूँ। जैसे उधर से शुरू करूँगा, दूसरी तरफ से यूएसए से, तो वहाँ से हैं पीटर जॉन साहब हैं। पीटर जॉन साहब इस शो में आपको खुशामदीद। और उधर हमारे साथ हैं पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान से हमारे पास सलीम इकबाल हैं, वो हमारे साथ हैं। और नीदरलैंड से, हॉलैंड से हमारे साथ हैं वाटसन गिल साहब हैं। हम इनको वेलकम कहते हैं इस शो में। और हमारे साथ पास्टर जस्टिन भट्टी हैं, ये भी हमारे साथ हैं यूरोप से। हम इनके मशकूर हैं कि ये हमारे साथ आए और हमारे साथ कुछ अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे। और सबसे जो अहम हमारे मोतबर शख्सियत है वो आज की शो की जो है वो बेसिकली तो हमारे वाटसन भाई भी हैं, लेकिन नोएल मलिक साहब जो हैं ये हमारे चेहरे रवां हैं और हमारा चेहरा है ओपीसी का, ओवरसीज पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस का। तो आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। और थोड़ा सा तारफ देते हुए बताऊंगा कि आज की गुफ्तगू जो है ये बेसिकली ओपीसी का जो एक इंट्रोडक्शन है उसके हवाले से है। और उसमें ओपीसी का इंट्रोडक्शन और उसकी प्रमोशन जो है, ये सारी जो है बेसिकली हम जो टॉक करेंगे, बेसिकली हम भाई हैं और हम सब मिलके इसकी जो प्रमोशन और इसका इंट्रोडक्शन, क्योंकि मैं और हम 2-3 लोग नए हैं, 2-3 लोग पुराने हैं, जो इसकी पहचान है, इसका चेहरा मोहरा है ओपीसी का, वो बताएंगे कि ये इन लोगों ने कैसे शुरू किया। तो गाहे जो मैं सबसे वन बाय वन जो है वो कुछ सवालात भी करूंगा और पूछूंगा। तो यही आज का तारुफ है आज के प्रोग्राम का। सो वाटसन साहब, चूंकि आप ओपीसी के बानी रहनुमाओं में से हैं और आपने जब ओपीसी की बुनियाद रखी अपने दोस्तों के साथ मिलके, जो आपके उधर यूरोप में रहते हैं, तो इस वक्त आपके अवलिन मकासद में ये क्या था कि जिसकी वजह से आपने तंजीम साजी की? ओके, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा स्टीफन भाई कि आपने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और हमें ये मौका फराहम किया कि हम ओपीसी के हवाले से, उसके नजरियात के हवाले से, उसकी इफ्कार के हवाले से अपने लोगों को, अपनी कम्युनिटी को बताएं कि इसका क्या मकसद था।
असल में जब हम यहाँ यूरोप में आए हैं तो चूंकि हम पाकिस्तान से ताल्लुक रखते थे और पाकिस्तान में जो हालात थे उनसे बाखबर थे कि हमारी कम्युनिटी के साथ पाकिस्तान में क्या हो रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आप पाकिस्तान में करना चाहते हैं नहीं कर सकते। तो जब हम बाहर आए और उसके बाद फिर हमने देखा कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन हमारी कम्युनिटी जो है वो बुरी तरीके से तकसीम है, तकसीम दर तकसीम है, अपनी जातों में तकसीम है। यहाँ तक मैंने देखा कि जी वो कराची वाले और वो पंजाब वाले और वो पता नहीं कौन कौन सी तफरीकें जो है वो डाली हुई थी। और इनमें हमारे बहुत सारे जो लीडर्स हैं उनमें चाहे सियासी लीडर्स हों चाहे वो समाजी या मजहबी लीडर्स हों उनका बहुत बड़ा हाथ था। हमने कोशिश की कि हम कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म में लाएं। हॉलैंड से हमने इसका आगाज किया और हमने पाकिस्तानी डच क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक इस्तेलाह इस्तेमाल की और हमने कम्युनिटी को साथ लेके चलने के लिए मुजाहरे और अपनी आवाज बुलंद करने के लिए बहुत सारी चीजें जो हमने की। फिर जब हमने देखा कि कम्युनिटी को हम किसी हद तक इकट्ठा करने में कामयाब हो गए तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना इसी जो हमने जो तहरीक शुरू किया है इसको हम हॉलैंड से बाहर निकालें। और ज़ाहिर है हॉलैंड से बाहर निकालने के लिए इसका नाम तब्दील किया हमने और फिर हमने कोशिश की कि कोई ऐसी इस्तिलाह कोई ऐसा लफ्ज यूज करें जिसमें हम सारी दुनिया के मसीहों को जो बैरून मुल्क है उनको साथ लेके चल सकें। तो ज़ाहिर है फिर वो ओवरसीज पाकिस्तानी क्रिश्चियन अलायंस का हमने इनकाद किया और उसके बाद फिर हमने इसको लेके चले। इसमें बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे नाम हैं। एक किसी एक का नाम लूंगा तो जो जिनका नहीं लूंगा तो नाराज हो जाएंगे। लेकिन आज हमारे साथ काफी दोस्त हैं और खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि ओपीसीए जो है वो आज दुनिया के 5 बड़े आजमों में फैली हुई है। और जिस तरीके से हम भाई नोएल मलिक की चेयरमैनशिप के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, खुदावंद हमें और ज्यादा मजबूत बनाएगा। शुक्रिया। मौजूदा साल में या इसी साल में ओपीसी के 9 मुंतखब चेयरमैन जो हैं वो मंजरे आम पर आए हैं और हम देख भी रहे हैं आपको और आपकी जो इसके मकासद हैं ओपीसी के वो आप हमें कुछ बताएंगे या वीडियो देखने वालों को या जो भी इस मैसेज को सुने तो इसके मकासद क्या हैं, राज मकासद, एम एंड ऑब्जेक्टिव जो हैं वो क्या हैं? मसीह में आप सब दोस्तों को सलाम। सबसे पहले मैं स्टीफन भाई आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। इसकी मैं समझता हूँ ज़रूरत भी थी ताकि हम बता सकें अपनी कौम को, अपने लोगों को कि हमें दुआ में याद रखें। ये एक तरीक़ेकार है जिससे हम अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट उनको दे सकते हैं। जिस तरह के वाटसन भाई ने बताया कि हमारी जो बेसिकली जो ओपीसीए जब बनी तो इसकी पहली जो कोशिश थी वो लोगों को यूनाइट करना था। जहां आप एम ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं वहाँ सबसे पहला जो हमारा एम है वो एम्स हैं वो अपने लोगों को यूनाइट करना है और वो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो पाकिस्तान से बाहर आ गई हैं ये इनमें मेन हमारा जो एम्स हैं उनमें से एक है। आते हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर तो हमारी कोशिश है और हमारी यही दुआ है खुदा से कि हम ओपीसीए के प्लेटफॉर्म से अपने परसिक्यूटेड जो क्रिश्चियन बहन भाई हैं जो पाकिस्तान में हैं उनके लिए आवाज़ उठा सके और उनकी प्रॉब्लम्स को इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने हाईलाइट कर सकें। और अब देखिए पाकिस्तान में साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँगा कि पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनमें जब भी कोई प्रॉब्लम क्रिश्चियंस की होती है या मिनॉरिटीज़ की होती है तो उसको वैसे हाईलाइट नहीं किया जाता जिस तरह अगर वहाँ मेजॉरिटी के साथ हो तो वो मीडिया भी उसको कवर करता है और ये सब चीज़ें इंटरनेशनल कम्युनिटी को देखने को मिलती हैं। लेकिन जहाँ बात आती है हमारी कौम की वहाँ कोई भी बात जो है वो उस तरह ओपनली इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने नहीं आती। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने मसीह भाइयों में से जिनका जिक्र जैसे कि सलीम इकबाल भाई हैं। अगर ये मैं समझता हूँ जो बड़ा काम कर रहे हैं अगर ये ना करें तो हमारे पास तो ये भी ना आए जो आती हैं। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो परसिक्यूशन के लिए बात करना, अवेयर करना इंटरनेशनल कम्युनिटी को और ये देखना कि किस तरह हम उनके साथ खड़े हो सकते हैं और थ्रू
جو ہے ڈفرینٹ کانفرنس اور پروٹیسٹ جو کہ اوپکا نے او پی سی اے نے اب تک بڑے لیول پہ کیے ہیں، اور وہ یونائٹڈ نیشن کے سامنے اور یورپین پارلیمنٹ کے سامنے کیے ہیں، آرگنائز کیے ہیں، ایون کہ جہاں جہاں خدام نے موقع دیا ہے، ایون کہ پاکستانی امبیسیز اور کونسلیٹ کے سامنے، ہالینڈ میں بھی. تو یہ کہہ دینا کہ یہ اس کے ایم آبجیکٹ جو ہیں وہ یہاں ہیں، بلکہ لوگوں کے ملنے کے ساتھ اس کا کام بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور آج جس طرح کہ واٹسن بھائی نے کہا کہ ہم 5 بر اعظم میں ہیں. خداوند کا شکر ہو کہ اس میں ہمارے ساتھ ٹیم ہے، اور یہ کام ہم تب تک لے کر چلتے رہیں گے جب تک خداوند ہمیں موقع دیتا ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ہماری کوشش جو ہے اس میں وہ نہ صرف اس ٹیم کا یہ رول نہیں ہے کہ ہم اس کو لے کر آگے چلیں، ہمارا مقصد ایک یہ بھی ہمارا ویژن ہے کہ اس میں اور بھی لیڈرز پیدا کیے جائیں تاکہ وہ سامنے آئیں. کیونکہ ایک واٹسن گل یا ایک سلیم اقبال جو ہے وہ یا ایک نوئل وہ کافی نہیں ہے. اس قوم کے لیے اور بھی لیڈرز، یہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں لوگ ہمیں جوائن کریں، جہاں ہم اور لیڈر بنا سکیں، اور ہر شخص یہ سمجھے کہ یہ میری ذمہ داری ہے. ایسا نہیں کہ میں کہوں کہ یہ کیا ہوا، اچھا جی آپ نے فیس بک پہ لگا دیا، اچھا یہ کر دیا. نہیں، ہم پراپر اپنی ذمہ داری سمجھیں اور اس جگہ پر پہنچیں. جیسے سلیم اقبال بھائی ہمارے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پہنچ جاتے ہیں، جس طرح کہ ہمارے اور لوگ ساتھی دوست یہاں پر ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا، وہ سخت بیانات دیتے ہیں کسی بھی بات کی پرواہ کیے بغیر، کیونکہ وہ قوم کا درد رکھتے ہیں. تو یہ ہمارا سر ویژن ہے اور یہ ہمارے ایم آبجیکٹس ہیں. جی بہت شکریہ نوئل ملک صاحب، تھینک یو. میں چاہوں گا کہ سلیم اقبال صاحب سے کچھ بنیادی سوالات پوچھے جائیں، کیونکہ شاید سلیم اقبال صاحب کہیں رپورٹنگ کے لیے جا رہے ہیں یا کہیں میٹنگ کے لیے جا رہے ہیں. تو اس سے پہلے کہ یہ ہمیں بائے بائے کر دیں، تو میں ریکویسٹ کروں گا سلیم اقبال صاحب سے کہ اچھا سلیم صاحب، آپ بڑی بے باکی سے جو ہے صحافتی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور اس کا منہ بولتا ثبوت جو ہے وہ آپ کی ویڈیوز جو ہیں، آپ نے جو کام کیا ہے، اور بے شمار لوگوں کو بے شمار لوگوں کی آپ ایک آواز بنے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہوں گا اس بے باکی یا بے خوفی کے پیچھے کون سی محرکات پنہاں ہیں؟ تھینک یو سو مچ اسٹیفن باری صاحب، بہت شکریہ. اور واٹسن گل صاحب، جسٹن بٹی صاحب، اور بہت ہی پیارے بھائی پیٹر جان صاحب، بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. سر بات یہ ہے کہ دلیری جو ہے نا، یہ بندہ ماں کے پیٹ سے لے کے آتا ہے، اور آپ سب لوگوں کی دعائیں جو ہیں اس نے مجھے بہت زیادہ دلیر بنا دیا. اکیلا بندہ کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خدا جو ہے وہ غیور خدا ہے، جرت والا ہے، اور پھر اس کے جو پیروکار ہیں وہ بھی جرت مند لوگوں کو پسند کرتا ہے، دلیر لوگوں کو پسند کرتا ہے. تو بائبل میں جیسا لکھا ہے کہ بزدل خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے. تو سر پھر اگر آپ یہ بوجھ بھی اٹھا لیتے ہیں کہ میں نے قوم کے لیے بولنا ہے، یہ قوم کے لیے کرنا ہے، تو پھر آپ کے اندر دلیری بھی نہ ہو اور آپ دلیری سے بھی نہ کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن دلیری جو ہے یہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے ہے. میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں نے جو اپنا کام کرنا ہے یہ دلیری سے کرنا ہے، اور اگر ہم ڈرتے رہیں گے تو پھر ہم نہ تو کوئی لیڈر کہلانے کے قابل رہیں گے، نہ ہمیں کوئی یہ کہے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں عزت دولت شہرت ملے تو پھر دنیا سے ہٹ کے ہی ہمیں کام کرنا پڑے گا. بہت سے لوگ جو ہیں ٹیبل سٹوریاں کرتے ہیں، ٹیبل پہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں، لیکن آن گراؤنڈ آ کے بات کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، نہیں بات کر سکتے. تو پھر فرق پیدا کرنے کے لیے خدا نے چونکہ مجھے پیدا کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر میرے کام سے فرق ہی ہونا چاہیے، پھر دوسرے لوگوں سے فرق ہونا چاہیے.
اگر میں بھی ٹیبل پہ بیٹھ کے گھر میں بیٹھ کے رپورٹنگ کرتا تو شاید آج پھر آپ اس طریقے سے میں آپ کے ساتھ بھی نہ بیٹھا ہوتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دنیا میں آئے تو چھوٹا سا ڈینٹ تو ڈالیں, ٹویا نہیں ساڑھے کو پینا لیکن چھوٹا جا ڈینٹ اسی پا سکتے ہیں. تو سر چھوٹا سا ڈینٹ ڈالنے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں, اور بس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ماں باپ بہن بھائیوں اور قوم کی دعائیں ہیں کہ میں چل پڑتا ہوں, پیچھے لوگ دعائیں کرتے ہیں اور مجھے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا, اور یہی سر ساری وجہ ہے. اور آپ نے جو بات کی ہے کہ خدا کو جو ہے بزدل کے ساتھ خدا کو سست لوگ بھی نہیں پسند ہیں, سست اور بزدل خدا کو نہیں پسند ہیں. پاسٹر جسٹن صاحب معتبر شخصیت ہیں, تجربہ کار ہیں, تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا پاسٹر جسٹن صاحب کہ راز و مقاصد کے اعتبار سے او پی سی جو ہے یہ نوجوانوں کے درمیان اس کو کیسے فعال بنایا جا سکتا ہے, کیسے مؤثر یہ جو ہے او پی سی ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ اسٹیفن باری صاحب, اور اس بہت بڑے کارنامے کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. اس سے پہلے کہ میں اغراض و مقاصد کی طرف جاؤں, میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی کرسچن الائنس جو ہے یہ دنیا میں پھیلے ہوئے محب وطن پاکستانیوں کی ایک جماعت ہے, اور ان میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو پاکستان سے محبت نہ کرتا ہو. اور اب اغراض و مقصد کے لیے جو سوال آپ نے پوچھا کہ ہم کس طرح سے نوجوانوں کے اندر اس فکر کو, اس سوچ کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں, تو میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ ہم نے جو جینا تھا وہ جی لیا, لیکن اب ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے راہ کو ہموار کرنا ہے. اور جیسا ہمارے محترم چیئرمین نوئل ملک صاحب نے بتایا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نوجوان لوگوں کو آگے لے کر آئیں اور نوجوان لوگوں کے اندر اس شعور کو بیدار کریں کہ وہ قوم کے معمار ہیں, اور ان کو اس بات یہ تیار کریں کہ وہ اپنے آپ کو پہچاننے والے ہوں. اس کے لیے ہم نے گزشتہ دنوں جب ہماری میٹنگز جو ہیں وہ محترم جناب سلیم اقبال صاحب سے ہوئی تھی, تو ان دنوں میں بھی میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں اسی طرح جس طرح زوم پر ہم یہ ٹاک شو کر رہے ہیں, تو ہمیں ملک کے مختلف حصوں میں ہر جگہوں پر اس طرح کے جو پروگرام ہیں وہ آرگنائز کرنے چاہیے, گروپس کو تشکیل دینا چاہیے, اور خاص طور سے مسیحی نوجوانوں کے درمیان سیمینارز اور اس قسم کے ورکشاپ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے لیے یہ مشکل ہے کہ ہم ہر جگہ پر پہنچیں, ہر جگہ پر جائیں, اور سلیم صاحب نے یہ بتایا تھا کہ لوگ ان کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں, لوگ چاہ رہے ہیں کہ سلیم صاحب کے ساتھ مل کر کچھ گروپس بنائے جائیں. تو اگر وہ گروپس وہاں پر فعال ہوتے ہیں اور ہم ان کو باقاعدہ اسی طرح آن لائن تربیت دیتے ہیں, تو یہ ہمارے لیے بڑی کامیابی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کلیسیاؤں کے اندر, چرچز کے اندر جا کر بھی لوگوں کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے, نوجوانوں کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ دنیا کی تاریخ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کو بیدار کرنے کے لیے دانشور, مفکر اور اس قسم کے دوسرے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنا بڑا حصہ ڈالا, اور جب نوجوان بیدار ہو جاتے ہیں تو پھر کسی بھی گول کو اچیو کرنا جو ہے وہ ناممکن نہیں رہتا. ہم زندہ خدا کے ماننے والے ہیں,
और मैं सलीम साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं कि हम एक छोटा सा डंट डालने के लिए आए हैं। तो सर आपने डंट डाल दिया, अब नौजवान इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे और एक नहीं कई गड़े पैदा होंगे। खुदावंद हम सब के साथ हो और मिलते मसीहा की पाकिस्तान के अंदर हिफाजत करे ताकि हमारा मुस्तकबिल जो है वो बेहतर हो सके। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया पास्टर जैसन साहब, हम आपके मशहूर हैं कि आपने अपने ख्यालात से नवाजा। यूएसए में हमारे दोस्त पीर जॉन हैं, तो पीर जॉन साहब आप क्या मशवरा देते हैं कि कौन से ऐसे अवामल पाकिस्तानी मसीहियों की तरक्की के लिए कारआमद साबित हो सकते हैं? जी स्टीफन भाई, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मौका दिया कि मैं इस पैनल का हिस्सा बन सकूं, और हमारी जो आपका की एग्जीक्यूटिव कमेटी है उनके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे अपॉइंट किया है यूएस ईस्ट कोस्ट रीजन में एज अ कोऑर्डिनेटर के तौर पर। और मैं इस जिम्मेदारी को बहुत ही जो है वो खुदावंद के सामने रखा है और कोशिश करूंगा कि उसको बेहतर और आसान तरीके से निभा सकूं। खुदावंद का शुक्र हो आप सबके लिए, आप सबकी जिंदगी के लिए, और आपके जो थॉट्स हैं वो बहुत ही पावरफुल हैं। आप लोगों ने जो आज जो आपका के एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो बहुत ही पावरफुल हैं, और हम सब मिलकर उस पर काम करेंगे तो हम उसको अचीव कर सकेंगे। आपका सवाल बहुत ही अहम है, और वो ये है कि कौन से ऐसे अवामिल है कि जो पाकिस्तानी मसीहियों की तरक्की के लिए कारआमद साबित हो सकते हैं। तो पहले तरक्की की जब हम बात करते हैं भाई, तो हमें ये पता होना चाहिए कि मसला क्या है। तो मसला जो है मैं उसके ऊपर भी नहीं बात करूंगा, क्योंकि पाकिस्तानी मसीहियों के मसाइल आपको अगर आप उसकी लिस्ट निकालेंगे तो एक लंबी लिस्ट है। अच्छा, लेकिन मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूं कि पाकिस्तानी मसीहों के जो मसाइल की जो असल वजह है वो मसीह ईमान है, जिसकी वजह से उनको इम्तियाजी सलूक का सामना है। और ये शुरू से है, जब से पाकिस्तान की बुनियाद पड़ी है, और किसी भी हुकूमत ने उसको कहीं पर भी संजीदगी से नहीं उसके ऊपर इक़दाम किए कि इस खलीज को जो है वो कम किया जाए और ये जो इम्तियाजी सलूक है इसका कहीं पर खात्मा हो। बल्कि दिन ब दिन नए केसेस, नई चीजें आती हैं, जिसकी वजह से हमारे मसीह जो है वो पस्ती का शिकार है। और मैं ये समझता हूँ कि वैसे तो ओवरऑल पाकिस्तान में बहुत ज्यादा गुर्बत है, लेकिन अगर सिर्फ मसीहों को देखा जाए तो तकरीबन 70% मसीह जो है वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे जी रहे हैं। सलीम भाई जब उन घरों में विजिट करते हैं और कैमरा उन घरों में मारते हैं तो दिल रोता है यार, उनके पास खाने को नहीं है, उनके रहने का आप अंदाज देखें, उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते। यानी वो 70% जो अवाम है, मैं समझता हूँ कि ओपका का वो गोल होना चाहिए, क्योंकि जो 30% क्रिश्चियंस है वो कहीं ना कहीं अपना मैनेज कर ही लेते हैं, वो जो मिडिल क्लास है। लेकिन जो 70% जो किसान है, जो सफाई का काम करते हैं हमारे लोग, जो मजदूर हैं जिनके पास समझ लेंगे कोरोना वायरस के दौरान भी खाने पीने को नहीं है, और उस खाने पीने के ऊपर कभी कभी उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अपने रिलीजन के ऊपर। अभी आपने वाकयात देखे हैं कि खाना खाने की जो है वो एक बोरी के ऊपर वो कहते हैं जी इस्लाम कबूल कर लो तो फिर हम तुम्हें ये देंगे। तो ये चैलेंजेस मसीहों के बहुत गंभीर है, और मैं समझता हूँ कि इसके लिए जो मेरे जहन में बात है मैं वो आज कमेटी के सामने भी आपके सामने भी रखना चाहता हूँ, और वो बड़ी अहम है। ज्यादातर हमारे जहन में ये बात आती है कि हम कोई सिलाई सेंटर खोल दें, कोई स्कूल खोल दें या कोई चर्च खोल दें तो ये मसले हल हो जाएंगे। बेशक ये डेवलपमेंट के कुछ इंडिकेटर्स जरूर है, मैं इसको डिनाई नहीं करता, लेकिन जब हम ओवरसीज पाकिस्तानीज के तौर पे ये एक प्लेटफॉर्म बना है तो हमें सबसे पहले पहल करनी होगी। और सबसे पहली पहल जो है हमें ये करना होगा कि शायद हम सारे मसाइल को एक वक्त में हल ना कर सके, लेकिन जो हमें सब जो प्रायोरिटी है वही देखना होगा कि हम अपने जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी अगर हम उठा सकें। उसकी मिसाल ये है कि जो हमारे जैसे ये 70% लेस प्रिविलेज लोग हैं, इनमें अगर हम जाके आइडेंटिफाई करें कि कौन से बच्चे स्कूल जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, या उनको जाहिर है कि जो फॉर एग्जांपल एक सफाई करने वाले भाई बहन है, वो तो अपने घर की रोटी नहीं पूरी कर पाते, वो अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाएंगे। लेकिन और अल्टीमेटली होता ही है कि जो सफाई करने वाला उसका बच्चा भी आगे जाके वही काम करेगा।
لیکن آپ یقین کریں کہ اگر آپ اس صفائی والے کے پاس جا کے کہیں کہ بھائی میں یہاں سے بیٹھ کے US میں کہوں کہ بھائی میں آپ کے بچے کی ذمہ داری لیتا ہوں, میں اس کی پڑھانے کی ذمہ داری, اور جو کہ بہت بڑی بات نہیں ہے اوورسیز میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے, $20 $50 $100 مہینے کا اگر اس بچے کے اوپر صرف, اور اس کو بھی نہ دیں, ڈائریکٹ اسکول میں پے کریں اس کی فیس. ہم اگر اس ایک بچے کی تبدیلی کا باعث بنیں گے, اس کی ذمہ داری لے لیں گے, تو اس کو اڈاپٹ کر لیں گے یہاں سے بیٹھے ہوئے کہ یہ بچہ بھائی آج سے میرا ہے, تو یہ مجموعی طور پر تبدیلی جو ہے وہ جو آہستہ آہستہ لوگوں میں آئے گی. ابھی بہت ایمرجنسی کی صورتحال ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ابتدائی کلیسیا تھی, انہوں نے جو ہے وہ ایک بڑا, اس وقت کیا ہوتا تھا, یہودی جو پرسیکیوشن ہوتی تھی جب وہ مسیح کو قبول کرتے تھے, تو جو یہودی مسیح کو قبول کرتے تھے ان کو گھر سے بے دخل کر دیا جاتا تھا, ان کو کھانے پینے کی چیزوں کا ایکسیس نہیں تھا. اور آج بھی آرتھوڈکس یہودی جو ہے جب تو مسیح میں آتا ہے تو اس کا جنازہ پڑھ دیا جاتا ہے. آج مسیحوں کو بھی پرسیکیوشن کی یہی صورتحال ہے. تو ابتدائی کلیسیا نے کام کیا کیا تھا, انہوں نے بنیادی طور پر ایک ایسا سپورٹ سسٹم میکنزم بنایا تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ سارا مال آج ہم اپنا دے دیں, لیکن کیا ہم اپنا تھوڑا حصہ ڈال کے اپنی مسیحوں کو اپلفٹ نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. خداوند نے اگر ہمیں یہ برکت دی ہے اوورسیز پاکستانیوں کو, ہمیں اپنے آپ سے شروع کرنا پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اوورسیز پاکستانی کہیں گے یار یہ آپ کس چکر میں ڈال رہے ہیں, ہم تو پے چیک لائف گزارتے ہیں. بالکل ہو سکتا ہے آپ کے اپنے چیلنجز ہوں, لیکن آپ اپنی نیبرہڈ پہ نظر ماریں کہ جہاں پر بے شمار لوگ ہیں جو کچھ دینا چاہتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں. آپ اگر یہ جو پروجیکٹس ہیں, یہ جو پرپوزلز ہیں, یہ جو ہماری مشکلات ہیں, آپ اپنے نیبرہڈ میں, آپ جس چرچ میں جاتے ہیں, آپ اس پاسٹر کے پاس لے کے جائیں گے, تو آپ یقین کیجئے کہ اگر ہم سب کنٹریبیوٹ کریں گے تو ہم ایک بڑی تبدیلی کا باعث بن سکتے ہیں. وہاں پر کسی طرح کے پروجیکٹس بھی ہم شروع کریں تو میرا خیال ہے کہ ہماری مسیحوں میں اتنی پوٹینشل ہے اور ہمارے ہاں ایک اچھی لیڈرشپ آلریڈی موجود ہے. خداوند آپ کو برکت دے. کچھ اور جاننا چاہوں گا سلیم بھائی سے. تو سلیم بھائی, ایسی کون سی کشش ہے آپ کو جو او پی سی جو ہے اوورسیز پاکستانی کرسچن کا حصہ بننے پر باعث فخر محسوس ہو رہی ہے؟ بہت سے گروپس ہیں جنہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں, تو لیکن ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے کسی گروپ کے ایجنڈے کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کیا ایجنڈا ہے. باتیں بنانے والے بہت لوگ ہیں, پریکٹیکل کرنے والے کوئی لوگ نہیں ہیں. میں اپریشیٹ کرتا ہوں پیٹر جان بھائی کو. ابھی پچھلے دنوں ایک بہت بڑا کیس تھا, تو ابھی پیٹر بھائی سے میں نے ایک ایشو پہ بات کی تھی, ایک بندے کو ریلیز کروانا تھا, تو انہوں نے میری بات کو ریفیوز نہیں کیا اور انہوں نے میرے اوپر ٹرسٹ کرتے ہوئے وہ کام کیا اور ہم نے وہ بندہ ریلیز کروایا. میں شکر گزار ہوں. تو میں سر یہ چاہتا تھا کہ جو بھی کام ہو وہ باتوں سے نہ کیا جائے, پریکٹیکلی کیا جائے. اور پھر میں اب اس پر چونکہ واٹسن بھائی نے کہہ دیا تو میں بات اب نہیں کروں گا اس طرح. اب جب پہلی میٹنگ ہوئی تو سب لوگوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا اور ایجنڈا بڑا کلیئر تھا. جس ایجنڈے پہ میں کام کر رہا تھا کہ پرسیکیوٹڈ بہن بھائیوں کے لیے جس طرح میں پریشان تھا, اور مجھے او پی سی اے کا ہر بندہ جو ہے وہ پریشان لگا. او پی سی اے کے ہر بندے کے اندر میں نے درد محسوس کیا اپنے پرسیکیوٹڈ پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے, اور سب لوگ قربانی کے جذبے سے سرشار تھے. اور مجھے بڑی اپنائیت اس بات میں ہی لگی کہ سب لوگ جو ہیں ون ویژن پہ کام کر رہے ہیں. جو میرا ویژن ہے, یہ مجھے اپنا جو ویژن ہے آپ لوگوں میں نظر آ رہا تھا, اور آپ لوگوں کی محبت ہے وہ پھر کھینچ لائی مجھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب کسی نشئی سے آپ نے نشہ چھڑوانا ہے نا, تو اسے نشے کا نہ کہیں کہ نشہ چھوڑ دو, آپ اس سے محبت کریں تو وہ نشہ چھوڑ دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو محبت ہے کرسچینٹی بیس آن لو, اور یسوع مسیح کی محبت جو آپ لوگوں میں مجھے نظر آئی ہے, اس محبت کی بیس پہ ہی میں آپ کی طرف کھینچا چلا آیا ہوں. اور یہی کشش تھی جس کی وجہ سے میں آپ کی طرف آ گیا ہوں. اور میری ابھی نا وہ کرنل شاہد صاحب سے میٹنگ ہے 5 بجے, تو وہ باجی لوگ سارے تیار ہو گئے ہیں, میں نے ابھی نکلنا ہے. تو میں چاہوں گا اگر میرے ساتھ کوئی اور بات کرنی ہے تو وہ ابھی اگر مجھے 1-2 منٹ دے دیں تو وہ بھی میں کلیئر کر دوں, تاکہ پھر میں کر دیتا ہوں. میں سر
वाटसन भाई मुझे सिर्फ 2-3 मिनट और दें, मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, चूंकि सहाफ़ती खिदमत से काफ़ी देर से यकीनन आप भी मुंसलिक हैं, और वाटसन भाई भी हैं, और दीगर हमारे दोस्त भी होंगे। तो चूंकि मैं भी प्रोफेशनली तो नहीं, एक अंदर आग है, उसकी वजह से करता रहा हूँ, कुछ न कुछ लिखता रहा हूँ लोगों के लिए। तो मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे सहाफ़ी हैं, नौजवान सहाफ़ी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि मसीही या क्रिश्चियन जो एक सहाफ़ी है, उसको कैसी खिदमत सर अंजाम देनी चाहिए? प्लीज़। सर मैं ये समझता हूँ कि अगर वो सहाफ़त जो है ये अंबिया कराम का पेशा है और ये नबियों का पेशा है। ज़राए इब्लाग के पैगाम रसानी, एक खबर को लेकर फरिश्ते आते थे जैसे। तो इसकी एक तो ये कि आप टोटली आप पढ़ के आए सहाफ़त को, फिर प्रैक्टिकल आपका होना चाहिए, फील्ड का तजर्बा होना चाहिए पढ़ने के बाद। फिर उसके बाद ये है कि आप पैशनेट हों, और स्पेशली वो कौमें जो मिनॉरिटीज़ में हैं, उनके अंदर जर्नलिस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा होने चाहिए। क्योंकि जितने ज़्यादा सहाफ़ी होंगे वो अपनी आवाज़ बुलंद कर सकेंगे, लोगों तक अपनी बात लेके आ सकेंगे, और एक अच्छी कौम की तश्कील के लिए ज़्यादा सहाफ़ियों का होना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले हमारे अंदर कौमी गैरत होनी चाहिए, फिर उसके बाद वो दुख तकलीफ और बड़ा सॉफ्ट हार्ट इंसान होना चाहिए जो हर बंदे का दुख दर्द जो है वो महसूस कर सके। और मैं जब सानहा शांति नगर हुआ था, शायद इस साल कोई 25-30 साल तो हो ही गए इस वाकया को, तो वाटसन भाई को बिल्कुल क्लियर पता होगा। सानहा शांति नगर जो है उससे मैं बहुत ज्यादा दुख में था, तकलीफ में था, और मैं तब जवान ही था, कॉलेज में मैं जाता था, एफसी कॉलेज में। तो तब मैंने तहैया किया था कि यार इस मुल्क में रहने के लिए हमें सहाफ़ी बनना होगा, हम जर्नलिस्ट होंगे तो हम अपनी आवाज़ जो है वॉइसलेस लोगों की आवाज़ दूसरों तक पहुंचा सकेंगे। तो सानहा शांति नगर जो है इससे मुतासर होकर मैंने सहाफ़त को ज्वाइन किया था, और वहाँ पर मैंने ये अहद किया था कि मैं जर्नलिस्ट बनकर अपनी कौम को सर्व करूँगा। और उसके बाद पे दर पे वाक़यात आते गए, सोशल मीडिया नहीं था, अखबारात थे। तब अगर सोशल मीडिया होता तो शायद अब तक हमारी बहुत ज़्यादा बचत हो सकती थी। जोसेफ कॉलोनी का वाक़या नहीं हो सकता था, कोरिया का नहीं हो सकता था, गोजरे का नहीं हो सकता था, और बहुत सारे ब्लास्फेमी के वाक़यात नहीं हो सकते थे। फिर वो अ, अ, 2 भाइयों को जो ब्लास्फेमी में थे, सलामत मसीह और भाई को पता होगा, वाटसन भाई को, तब वो वाक़या भी हमारी आंखों के रहमत सामने हुआ। मसीह और और रहमत मसीह, हाँ जी, रहमत और सलामत दोनों भाई गए रहमत थे। और सलामत, हाँ जी। तो इस हम हाई कोर्ट में भी जाते रहे हैं और सुनने के लिए और सपोर्ट के लिए, जब लोग डरते थे कि मौलवी हजरात हमें कत्ल कर देंगे, मार देंगे। तो ये सारे जो वाक़यात हैं, इन वाक़यात ने मुझे सहाफ़ी बनने पे मजबूर किया, और मेरे अंदर फिर पैशन था कि मैं अपनी कौम को सर्व करूं और दलेरी से सर्व करूंगा। ये मैंने तहैया किया था कि फिर मैंने ऐसे टेबल पे घर में बैठ के स्टोरियां नहीं करनी। फिर जहाँ पे भी कोई बड़ा वाक़यात हुआ, जैसे जोसेफ कॉलोनी का वाक़या हुआ, हम वहाँ पे गए, जब बस्ती जलाई जा रही थी, हमारी आंखों के सामने वो बस्ती जलाई गई थी। और फिर गोजरा में हम फौरन पहुंचे, जब भी हम कोई भी इंसिडेंट होता है, शम्मा शहजाद का जब पता चला तो हम फौरन वहां पे पहुंचे। और खुदा का शुक्र है कि जहां पर कोई वाकया होता है हम फौरन पहुंचने की कोशिश करते हैं। इससे होता है ये कि जो विक्टिम होता है, जो परेशान होता है, उसको पता चल जाता है कि मेरे पीछे कोई आ गया, उसका हौसला बढ़ जाता है कि अब ये बंदा मेरी आवाज भी पहुंचा देगा, मुझे इंसाफ भी दिलाएगा, और फिर डेफिनेटली उसको दिलेरी मिल जाती है। That's true. That's true. Thank you very much, सलीम साहब. Thank you very much. आपने अपना कीमती वक्त दिया और अपने ख्यालात से हमें नवाजा. थैंक यू सो मच. गॉड Thank ब्लेस you. यू. आप मीटिंग Thank you. Thank you very much. God bless you. Thank you.